नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज आम गोटे बहुत सुंदर जगह को जीवार निष्पत्ति नहीं आपण मैंने ये वीडियो रे कंटिन्यू रुहतु देखिए ये सुंदर परिवेश सुंदर जगह आउ तार मन उपभोग करेंगे। आम दुई भाई चिंता कलु जे सहर भितर छाड़ी आम टे बाहर उपलक्ष बाहर को टे जावा बाहर सौंदर्यमय पहाड़ पर्वत देखा आउ मनोरंजन भी करवा। भिडियो तो आप जोड़े रुहतु मुझे कहबी आम कौ जगह आसीचे यहाँ एंट्री पॉइंटा आपड़ के जगह को आसीथे तो निहत भाव जगह विषय आप जानी आम बहुत लोक बहुत कथा शुणीचु जे यही जगह को साप डरती सापुआ डैम माने साप भी यही डैम को डरे आसापी एत बड़ जंगल एत बड़ जंगल भितर को भी साप भी निजे भी भयभीत हुए जे ये जगह को आसापी। देखो ये बाँ पटे आम एंट्री कलु पूरा भितर को आप उठे उठला जदि आपण मैंने पूरा डैम को जावाक चाहिए ताले आप कौन करेंगे स्ट्रेट जी किंतु आम ए जंगल उपर को जावा जो सापुआ डैम बोर्ड लगाई आप देखुथे ये गोटे छोटिया मिनी पार्क टाइप रोटे होकर भोजी भात पिकनिक व्यवस्था होती आपण मैंने जगह को भी केतले यदि समय हो आप निहत भाव आसिक पहुँचे जगार मुझे जगह भितर को नौ आप देखु ये जगह टोटाली आपंकर शाल गचरे पूरा भर्ती होगी अच्छी बहुत सुंदरमय जगह देखो भोजन व्यवस्था भी होती जगार ये आप रोषे करेंगे पिकनिक करेंगे शाल गचर मजा भी आप नहीं पारे आप खली पत्र किसी न आनी थे बर शाल पत्र आप खाई पी देकी जी बहुत सुंदर परिवेश ये देखो आप सहर भितर ये जगह पाइबे ना ये देखो छोट छोट पिंडी अच्छी ये पिंडी में आपण मैंने भोजी भात करेंगे मजा मस्ती भी करेंगे। तेणु आम पुणी टे भितर आगू जाऊँ आगू गलापर आप देखिए आम पूरा सीधा देखो आप गोटे बाम लेफ्ट साइड बाम पटे गोटे व्यवस्था कैंटीन व्यवस्था अच्छी से कैंटीन में आप जदि किसी ऑर्डर करेंगे आपको भी खाद्य परसई देवे। देखो जड़े बाबू ये बस से टिकेट काटुंट जे आप खाद्य जोगे दे पारे। तेणु आपण मैंने आसतु ये जगह बुलिक अनुभव करूँ। देखो बहुत सुंदर जगह बहुत बड़ स्पेस जगहटा पूरा चकाचक जगह देखो ये भितरटा भी देखो आप बसवे आपड़ ये जगह को भी खरा बेले आसिले बहुत उपभोग करेंगे। देखो ये जगह बहुत पूरा व्यवस्था अच्छी आप पानी व्यवस्था भी अच्छी भोजी भात व्यवस्था अच्छी। देखो दुई भाई ये बस भोजी भात चलते आरामदायक जगह ये आ बहुत खुशी भी आपको लगे। ये परिवेश टी भोजी भात कर डस्टबिन फस्टबिन पकाउं आम तो साधारण आम यही जगह ही आसवा ना तेणु जगह एत क्लीन रहा भल आम यदि ये जरी मई पकईवा कौन लोक पर्यटक आसवे ये भल बंद करेंगे। तेणु सब भाई मानक मैं अनुरोध वीडियो माध्यम करी जे आपण मैंने परिवेश सफा सुतरा रखुँ आ परिवेश आप परिवेश रखिए ताले लोक आते भल पाए देवे ना कि परिवेश को आसवा चाहिए ना। देखो आम पुणी पछुआ कैमेरा बुलेलु देखो शाल गछ भी बहुत शाल गछ भितर अच्छी माने शाल गछ तो गणी पार ना आम भी शाल गछ भी आम देखा पाऊनु। तेणु ये आसिले आप शाल गछ देखिपारे आउ से उपरू देखो उपरू गले आपंकर डैमटा अच्छी तेना उपरू जीवु ना आम जंगल भितर को जीवु जंगल भितर आमर सौंदर्यमय जंगल अनुभव आम नबू आ किसी समय ये आम बसबू भी बुलाबुली करूँ ता भर आम गोटे देख नुआ जिन आप देखते मोर सांगटा नजर पड़ा देखो गोटे गचरे आप गोटे भालुर आकृति होती माने मु तो आपको पूरा क्लीयर कट कहीपरि ना जब किसी भूल थी आप क्षमा करेंगे मैंने सी निजे देखो डेमो देखो मुँह फेस देखो आखि देखो हाथ देखो तार जी अंग परिवंग अच्छी आप लुक देखिए आप जानीपारे से देखते कहूँ कथार डिटो गोटे भालुर लुक ये देखा तेणु जंगल भितर ये जिन आपने भी मार्क करेंगे समस्ते सब जिन मार्क करेंगे ना तेणु ता कथा शुणिला लास्ट मुझे ना बर मुझे ही जाऊँगी मुझे निजे देखी देखो मुझे आपको हाई कही पुणी देखिले आपको देखूँ तार भालुर आकृति को आम संधान करुचे भालु प्रकृत भालु भाई देखा कि ना तापर देखो मुझे पाखु जी जाके आउँसी आउँसी करदेवी जे भालू भाई देखा ना देखा जाऊनी। तेणु मुझे द्वंद्व पड़ जाइली सी कहला बोली सांगटा तेणु मुझे जानीपारि एक्चुअली मुझे देखिपार देखो मुझे बेकर मुंडे हाथ मारे आम तो लगुच से आम मैंने सिचुएसन अच्छी मुंडे हाथ मारुचु ता आखि पाख टच करुचु ता कान को आम टच करुचु आमको डिटो ये ही लगुच फिल्ड ही लगुच। तेणु आपण मैंने जदि जंगल को आसुच्च सब प्रकार को सबुआड़े आखि खोलिक देखूँ जंगल में बहुत ऐतिह्य जिनस थाए से जिनटा समस्ते देखिपारती ना तेणु आपण मैंने निहाती भाव में टे मार्क करेंगे। देखो पूरा डिटो भालुर फेस जो भूल जो पूरा आखि देखो दी बड़े आखि ता फेस देखो पूरा लंबा फेस टाइप रोचे जो पार्टीटा रोचे देखो हाथ देखो माने मुंड पाखटा देखो माने से भाया लगुच मैंने पाखापाखि 100 80% पाखापाखि गोटे भालुर आकृति भाया लगुच। तेणु आम बहुत समय से देखिलु
ଅନୁଭବ କଲୁ ଉପଭୋଗ କଲୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରିଏଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନ ହବ ବରଂ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ ଜାଗା। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇ ବିଷୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୁମ୍ଫା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ସାପ ସୁପା ଜନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୁମ୍ଫାର ଚାରିପଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ବି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଏ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁ ଭଳି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆମେ ଚାରିପଟ, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟୋଟାଲି କ୍ୟାମେରା କରି ଆପଣ ଦେଖାଇବ, କୌଣସି ବାଟରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଖାଲ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କେମିତି ସେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏ ଗୁମ୍ଫାଟି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟା ଆପଣ ନିହାତି ମାର୍କ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଥର ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲି ବାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ରହିପାରିଲୁନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ସାପ ଡରନ୍ତି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ ଆମ ମଣିଷ ମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକଙ୍କଠୁ, ଏ ଜାଗାକୁ ସାପ ବି ଡରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ନାଁ ହେଲା ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍। ତେଣୁ ଡିଟୋ ସାପ ଭଳି ଆକୃତିର ଡ୍ୟାମ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣ ବି ନିଜେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ତା ଆଙ୍ଗେଲ ଯେଉଁଟା ବୁଲୁଛି ରିଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ସାପ ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଜାଗା ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭାବିଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିନି କି ସମୟ ସୁବିଧା ମୋତେ ହେଇପାରିନି। ତେଣୁ ଏବେ ଏଇ ଭିତରେ ମୋତେ ସମୟ ହେଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଣିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭିତରେ ଆପଣ ବସିଛି, ଚାରିପଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଜାଗା ହେଇଯାଇଛି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆମେ 2 ହ୍ୱିଲର ବାଇକ୍ରେ ଅଛୁ। ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଇ, ଏତେ ପାଣି ଥାଇ ଏଇଠି ଡର ଲାଗେ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍। ମାନେ ସାପ ବି ଏଇଠି ଡରନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଜାଗାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସତ କହୁଛୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ବାମ ପଟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାମ ପଟେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଖଜୁରୀଟା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପକାଇଥିଲି, ଆମେ ଯେଉଁ ଖଜୁରୀଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ସ୍ପଟ୍ରେ ହିଁ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଏଟାକୁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସେ ପାର୍ଟ କଲୁ, ପାର୍ଟ 1, ଏଟା ହେଲା ପାର୍ଟ 2। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ କେନାଲ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାମ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ଖଜୁରୀ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, କେତେ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଣି। ଏ ପାଣିକି ଆପଣ ଆସିବେ, ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଆସିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନର ପ୍ଲାନ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇକ୍ରେ ବି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସହର ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ମାତ୍ରରେ ଆମର କୌଣସି ଭୁଲ ରହିଥାଏ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଲାଗିଥିବ ଏହା କରିବେ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାପ ଡରନ୍ତି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍।